Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cek. Dengar suara, boleh nampak slide? Dengar sir. Dengar ada. Slide pun nampak. Alright. Okay. So lama dah tak ada kelas. So dah 2 minggu tak ada kelas. And then kita ada kelas malam ni, and then Khamis malam, and then cuti pula lagi seminggu. Okay, so test, macam mana test? Boleh buat? Senang, susah? Ada cukup masa? Tak cukup masa? Boleh. Tak sempat. Senang ke susah? Kalau senang test 2 nanti nak susahkan sikit ke? Susah. Okay, kalau susah test 2 nanti saya senangkan sikit lah. Okay, so basically hari ni kita nak masuk chapter 7 lah. Okay, so chapter kita sebelum ni sampai chapter 5. Okay, sekejap saya check. Kita sampai chapter 5. Alright, so kita punya test 1 pun covers up until chapter 5 lah. Alright, and then we have chapter 6, which during the introduction also I explained to you, this chapter 6 will not be discussed. Okay, actually fakulti pun ada bagi recommendation untuk keluarkan chapter 6 daripada syllabus kita. Okay, but for the time being saya tak sempat nak buat paperwork dia apa semua. So sampai sekarang masih ada dalam syllabus lah. But actually most likely bila saya ada masa nanti saya akan keluarkan chapter 6 tu daripada syllabus. Okay, sebab apa kita tak cover benda-benda yang saya dah mention masa itu, sebab kita time allocation for chapter 6 is only 6 hours, very small amount of time. And then in terms of resources, we have only 10 numbers of licensed software. Okay, previously we have 50. Sebelum ni kita ada 50 lesen. Tapi sekarang kita hanya ada 10. Okay, and especially during this time online ODL ni memang tak praktikal lah nak gunakan software. Okay, so tapi tak apa, even though we skip chapter 6, dia bagi saya tidak menyejaskan kualiti subjek ni secara keseluruhan. Okay, sebab chapter 6 tu in practice kita lebih fokus kepada chapter 3, 5, 7, 8 dan 9. Okay, 1, 2 of course untuk general knowledge, basic understanding of this HVAC system, especially in the industry. Okay, and then chapter 3, 5, 7, 8 and 9. Okay, sebelum tu saya lupa ada chapter 4. Ada chapter 4 yang saya dah bagi notes tapi kita belum discuss. So nanti saya akan buat lah. Saya baru teringat ni. Okay, so meaning kelas siang tadi pun tak ada buat pasal chapter 4 lagi, kelas kamu pun tak ada lagi. So most likely kita akan spend satu session nanti untuk chapter 4 juga. Okay, so I think we can start. First, chapter 7 ni, the main target of chapter 7 is for us to be able to design ducting system. Okay, so target dia kita nak boleh design ducting system. Okay, but if you read from the title, it is regarding fans and duct design. Okay, so it include fan. So if you look at the notes, the earlier part is actually all the theoretical fundamental for fans, and then the second part of it, we enter the basic for duct design and also one of the method used for
duct design. Okay, so this duct design ni duct design, fan, or in HVAC actually we use most of it is in term of blower. Kita tak gunakan fan, tapi kita lebih kepada gunakan blower. Okay, so the fundamentals is actually based on fluid mechanics fundamentals. Okay, kalau dulu kamu belajar fluid mechanics, kamu ada belajar pasal piping, mostly piping lah. Saya tengok kebanyakan nota, kebanyakan soalan berkenaan dengan piping. Jarang yang pasal ducting ni, tapi actually dia more or less benda yang lebih kurang sama. So if we have liquid, liquid lah, working fluid, our working fluid is liquid form, then we use piping system, and then to transport it we use pump. But in our case, especially in chapter 7, we have our working fluid in the form of gas. Working fluid kita adalah gas, iaitu udara lah, air. So we use ducting system, and to transport the air we use fan or blower. Okay, so this pipe and ducting system is these two are very commonly used in practice, in HVAC application. Okay, if you look at this table, for piping system mostly we use for condenser water circuit, chill water circuit, for supply and return. Okay, and then for ducting mainly we use for air distribution system. Kita nak distribute air tu lah, especially when we choose a ducted system. Ducted system tu, for example, air handling unit or ducted FCU. Okay, FCU kecil tu yang jenis ducted lah. So kalau kita gunakan AHU or ducted FCU, then we need to do ducting design. Sistem tu kena ada ducting lah. Okay, so actually it's important for us to properly design the duct, especially in term of its sizing. Dia punya sizing tu kena betul lah, tak boleh besar sangat, tak boleh kecil sangat. And then fan ataupun blower selection ni is equally important, so that we can have a good distribution system. Equally important because kalau dia punya static pressure tak cukup untuk overcome pressure drop dia, ataupun head loss dia, so meaning nanti udara tak boleh nak deliver ke tempat yang kita nak. Ada fan, ada udara sejuk, tapi fan tak cukup static pressure dan udara tak sampailah ke tempat yang kita nak. Okay, so kalau kamu tengok semuanya ni actually based on fluid mechanics punya fundamentals lah. Kejap lagi kita akan tengok all those equation involved in this chapter, even though we don't apply directly the equations from the fundamentals, but actually what we apply is basically based on those fundamental. Okay, so ada dua jenis duct, normally we have circular duct and rectangular duct. So yang paling common kita gunakan adalah yang jenis rectangular duct. Okay, salah satu sebab kita boleh harga dia lebih murah. Okay, harga dia lebih murah dan kita boleh dia fleksibel sikit. Kita boleh bentukkan dia, dia punya dimension dia tu mengikut kehendak kita lah. Okay, saya bagi contoh, kalau circular duct ni size dia katalah 30 inci. Kita punya ducting kita 30 inci. 30 inci tu tak muat lah katakan nak sumbat dalam suspended ceiling kita. Okay, so kita boleh convert dia kepada rectangular duct yang size dia almost equivalent. Kita tak cakap dia equivalent, almost equivalent. Okay,
dia boleh transport the same amount of air, tapi dia punya one of the section ni, ketinggian ni mungkin pendek sikit. So kita boleh ada ducting yang pendek tapi lebar lah. Okay. So bila kita ada ducting yang ketinggian dia pendek tapi dia lebar, so meaning ducting ni boleh dimasukkan ke dalam ruang terhad yang kita ada tu. Okay. So mainly kita gunakan rectangular duct or we call it also square duct lah. Okay. Rectangular or square duct. Yang jenis bulat ni jarang-jarang, kecuali dekat bahagian hujung-hujung. Okay. So bila kita ada ducting system, dia dah pergi daripada source issue tu pergi merata-rata sampai kat hujung terminal tu, kita nampak tiba-tiba ada macam circular duct yang kita panggil dia flexible duct. Okay. So flexible duct ni digunakan sebab dia mudah untuk installation. Okay. Walaupun harga dia mahal, tapi dia mudah untuk install lah. Okay. So next, these are all the equations from fluid mechanics. In our system, aircon system mostly are turbulent flow. Siapa yang pernah duduk dekat Dewan Exam Aras 6, Aras 8, masa buat exam tu ke, masa buat test tu ke, duduk dekat dengan issue room dalam tu, kamu boleh dengar lah bunyi dia pun agak kuat. Okay. So mostly we have turbulent flow, except for a few applications. For example, for operation theatre dekat hospital, operation theatre memang perlukan laminar flow. And then satu lagi dekat clean room ke apa semua, then probably kita perlukan laminar flow. So macam mana kita nak classify dia? Of course berdasarkan dia punya velocity lah. Okay. So kalau kita ada udara, dia punya density, viscosity, dynamic, viscosity dia apa semua kita dah fix. So simply based on the velocity, kita boleh tentukan dia sama ada laminar ataupun turbulent. Kalau kita nak dia laminar, then kita probably kena reducekan velocity lah. Okay. So nak tentukan laminar turbulent ni based on Reynolds number lah. Kita boleh calculate Reynolds number. Kalau kurang daripada sekian-sekian, so dia laminar. Lebih daripada sekian-sekian, so dia turbulent. Okay. So next, pressure drop or head loss, sama je. Because why? Because pressure loss is basically rho GH. Okay. So you have more or less the same equation here. Okay, but in practice, kalau untuk ducting, kita banyak gunakan term pressure loss lah, ataupun friction rate. Kita panggil dia friction rate. Kalau piping, kita banyak gunakan term head loss. Okay, and then from these two, we can calculate the total head loss ataupun total pressure loss. Dua-dua boleh. So equation ni yang ni untuk ni equation ni adalah untuk major loss, okay, along the piping. So then kita ada satu lagi, iaitu we call it minor losses, okay, due to fittings lah. Okay, elbow, T, junction, entrance, exit, valve. Okay, dalam case ducting kita tak ada valve tapi kita ada damper. Okay, same function but different configuration lah. Okay, so when we calculate the total head loss, total pressure loss, kita boleh substitute dalam energy equation, or we also call it Bernoulli equation, and then we can determine the pump head. Okay, so ni fluid mechanics. Again, this one also fluid mechanics. Yang penting kat sini, this friction factor, because why? Bila kita nak design duct nanti pun kita perlu tahu this friction factor lah, berapa kita punya friction rate kita. Okay, so this friction factor, kalau Colebrook equation is a bit difficult to solve manually, because why? Because you have this square root F on both sides. Okay,
dua-dua belah ada data square root f ni, so susah nak solve. Okay, so in practice kita gunakan Moody chart daripada Colebrook equation. Somebody iaitu Moody ni sendiri, Moody ni dia construct this chart and he call it Moody chart. Okay, so yang ini lagi mudah lah, saya rasa kamu banyak gunakan ni. Kalau nak selesaikan secara manual, then we use another equation, okay, which is called Hallan equation. Okay, so this Hallan equation, square root f only on this side, ada kat sini saja, so mudahlah untuk selesaikan. Okay, dan dia punya result dia, kalau gunakan Hallan ataupun Colebrook, Colebrook ni maksud saya Moody chart lah, so dia punya value frictional factor tu tak jauh beza. Okay, so again another one of the factor for frictional factor is of course relative roughness, E over D ni. So kita ada roughness for many type of material, tetapi untuk ducting system, normally we only use GI duct. Okay, ada aluminium duct, okay, ada fabric duct, tapi mostly we use GI duct. Okay, so nanti bila kita tengok bila kita buat calculation ataupun kita buat duct design, roughness ni dia macam tak ambil kira pun dalam faktor tu lah, dalam faktor design tu. Tetapi method tu dah digunakan dan disesuaikan dengan nilai roughness untuk GI. Okay, so ini Moody chart tadi. Alright, so next fluid flow problem. So generally we have three type of fluid flow problem. Okay, we have four parameters, ataupun we call it nodes lah, four parameters, four variable. Okay, the first one is pressure drop. Okay, second one is length, third one is diameter, and the last one is flow rate. Okay, so kita ada 4 benda. Bila kita tahu 3 daripada 4 benda tu, kita boleh dapatkan unknown yang satu tu lah. Okay, itu yang pertama. Kalau kita tahu 2 daripada 4 parameter ni, okay, kita tahu 2 daripada 4 lah, dan kita spesifikan limit untuk yang ketiga, okay, pun kita boleh dapatkan parameter yang keempat. Okay, so kadang-kadang in practice bila kita design, kita tahu length dia berapa, flow rate berapa kita nak, apa semua, tapi pressure drop kita tak boleh nak estimate dulu sebab kita belum buat design tu. So kita boleh specify berapa maximum allowable pressure drop yang kita boleh tolerate. Okay, so bila kita specify nilai tu, then kita boleh determine di ada unknowns. For example, in this case di pipe diameter, for example. Okay, so in theory when you learn fluid mechanics, most of the problem that you encounter is the first two fluid flow problem. Dia bagi gambar, so kamu boleh tengok pipe length berapa, dia bagi diameter, dia bagi flow rate, so dia suruh calculate berapa pressure drop. Okay, ataupun dia bagi length, ada length, ada diameter, dia beritahu pressure drop berapa maximum, dan dia suruh calculate berapa flow rate. Okay, so yang selalu kamu jumpa yang dua ni lah. Okay, so yang ketiga ni jarang-jarang kamu jumpa. Yang dia bagi gambar, dia bagi pipe length, bagi flow rate, bagi specified pressure drop, tiba-tiba dia suruh kira berapa diameter. Kamu jarang jumpa. Sebenarnya boleh, tapi mungkin soalan tu agak orang kata apa, kompleks sikit lah. Nak solvekan tu mungkin susah sikit. Okay, but anyhow, this is the most common fluid flow problem that we face in practice. Okay, so in practice selalunya kita jumpa yang ini.
Okay, kita ada pipe length. Okay, maksudnya kita tahu daripada tempat kita, for example issue, okay, pergi ke bilik-bilik tu, okay, berapa jarak ducting kita lah. Okay, dan kita tahu flow rate. Flow rate kita, for example, kita tahu berapa supply airflow kita. Okay, and then we can specify a pressure drop, maximum pressure drop yang kita boleh tolerate, and then we can determine the duct diameter. So jangan confuse kalau pipe diameter ni means in this chapter we focus more on ducting lah. So it is duct diameter. Okay, so cuma bahagian ni dia straight introductory. So introductory or introduction ni sama ada pipe ke ducting ke sama je konsep dia. Okay, so when we have this supply flow, bila kita tahu berapa flow rate kita, iaitu berapa CFM, and then kita specify okay berapa limit pressure drop yang kita tolerate, then based on these two input boleh determine what is the duct diameter. Okay, so itu sikit-sikit refresh balik all those fundamentals daripada fluid mechanics. Okay, so later on nanti next class kita akan belajar buat design. Kamu akan nampak lah, okay, ada bunga-bunga lah orang kata. Dia bukannya 100% nampak macam kita gunakan all those fundamental, tapi kamu boleh nampak lah dia punya apa sikit-sikit. Oh okay, ini daripada fluid teori mana, ini equation mana, okay, that kind of things. Okay, so next we move to the type of fan. In HVAC application we use two type of fan, mostly in form of centrifugal fan and also axial fan. Kita tak pakai radial fan, kita pakai axial fan lah. Centrifugal fan ni ataupun blower, yang ni banyak kita gunakan dalam AHU, FCU, okay, dalam kereta, aircon kereta pun pakai blower jenis centrifugal, okay, and then split unit, split unit pun pakai blower yang type macam ni, okay, and then satu lagi axial lah. Dia panggil axial sebab dia punya flow dia is in the same direction of with the rotational axis. Okay, so kalau kita ada fan yang dia rotate macam ni, berpusing macam ni, so dia punya rotational axis dia adalah in this direction. Okay, shaft dia berpusing kat sini kan, so dia punya flow pun direction yang sama. So it is called axial flow fan. Okay, so axial flow fan ni selalunya kita gunakan untuk exhaust lah, exhaust fan for example, ataupun ventilation fan. Okay, macam dekat kitchen, kat dapur, dekat toilet, so kita ada exhaust fan yang mana kita punya, for example dekat toilet ventilation rate agak tinggi. Kalau kamu tengok, kalau kamu ingat chapter 5, ventilation rate for toilet almost 50 CFM per person, ataupun kadang-kadang dia classify sekian-sekian CFM per square feet. Okay, so dia punya ventilation rate tinggi, so dia akan pasang satu exhaust fan lah. Okay, so fan ni dia ada amount of total pressure yang dia boleh deliver. Okay, so this total pressure can be split into one, we call it velocity pressure. The other one is static pressure. Okay, so velocity pressure ni is due to the air movement. Okay, so air movement ada momentum, so ada velocity pressure. Okay, dan pada masa yang sama, udara ni dia memberi tekanan kepada permukaan duct. Okay, dekat bahagian ni. So bila dia bagi tekanan, that one is known as static pressure. Okay,
So kalau kita ada this simple arrangement, okay, if we have a fan, a ducting system, okay, a small ataupun a short duct lah, so macam duct macam ni, and then we have damper over here, okay, so kita pun run lah kita punya fan or blower, so let's say saya gunakan term fan dulu lah, okay, kita run kita punya fan, ada flow rate, okay, damper is fully open, bila kita ada damper fully open, kita ada maximum airflow, okay, we have maximum airflow. If we have maximum airflow, means all the pressure is in the form of velocity pressure, okay, so static pressure almost negligible, almost non-existent, ataupun kita assume dia sama dengan kosong. Okay, so sebelum tu saya beritahu lah, masa kamu semester 5, kamu ada buat lab MEC 554. So dalam lab MEC 554 tu, you go to fluid mechanics lab, kamu ada buat eksperimen untuk pump, yang kamu construct dia punya pump curve. Okay, so kamu ada valve, kamu biarkan dibuka, lepas tu kamu tutup sikit sampailah dia tutup sepenuhnya. So based on the data that you obtain from the experiment, and then you construct the pump curve. So actually ini pun sama je method dia. Okay, kita nak construct fan curve. Okay, so in this arrangement, the damper is fully open, so semuanya velocity pressure. So kalau kita ada satu alat kat sini yang kita boleh ukur flow rate, so we supposed to get the maximum airflow at this test conditions. Okay, kalau kita tutup sikit, okay, bila kita tutup sikit, kita dah restrict kita punya airflow, airflow makin berkurang, so velocity pressure pun makin berkurang. Okay, and then dah mula ada static pressure, okay, ke atas ataupun acting on the duct surface ni. Okay, so kalau kita tutup sikit, just imagine kita tutup lagi airflow pun makin kurang, velocity pressure makin kurang, okay, static pressure makin meningkat. Okay, tutup lagi, dan last sekali sampailah dia fully close, velocity pressure equal to 0, dah tak ada velocity dah. Okay, airflow pun equal to 0. Okay, now we have the total pressure totally in the form of static pressure. Okay, semuanya dah jadi static pressure lah. Okay, so data-data yang kita ada tadi tu kita boleh plot lah. Kalau dia fully open, mungkin dia dekat sini. Okay, kat point ni. Kalau dia fully close, dia dekat sini. Okay, so in between tu, kalau kita tutup sikit, flow rate makin kurang, static pressure naik sikit. Tutup lagi, static pressure, airflow pun makin lagi kurang, static pressure pun naik lagi. Tutup lagi, jadi macam ni. Airflow makin berkurang, static pressure makin menaik. Okay, so kalau untuk pump dulu, kalau kamu ingat, dia punya curve dia a bit smooth, dia punya shape dia macam tu. Okay, tapi untuk fan, dia pelik sikit shape dia, ada sampai sini, lepas tu dia turun sikit dan dia naik balik. Okay, because why? Because our working fluid is gas. Kita ada gas sebagai working fluid kita, dan gas ni ringan, density dia lah, kilogram per cubic meter tu ringan kan berbanding dengan liquid. So bila at small damper opening, dia tend to vibrate. So that one we call it surging. So surging, kita ada surge line kat sini. So surge line ni is about 30% damper opening. Okay, so ini limit dia lah.
And then we also have search area. Search area maksudnya dalam kawasan ni. Okay. So in practice normally kalau kita punya fan operating at this region, kita memang elakkan gunakan fan tu. Kita pilih fan yang lebih kecil. Okay. So kita nak operating point kita dekat dalam region ni sebenarnya. Okay. So ini yang saya masukkan tadi Kalau kita ada fully open, kalau kita ada fully close, and then in between ni kalau kita partially open tapi dia punya percentage of opening tu, bukaan itu makin lama makin kecil lah. Okay, berbeza-beza. Okay, so kita boleh construct this fan curve. Okay, we can construct this fan curve, and then this line is based on fan speed of 1100 RPM. Okay, masa kita buat test ni, okay, kita boleh measure airflow, kita boleh measure static pressure, dan pada masa yang sama kita kena measure lah berapa dia punya fan speed dia. Okay, so kalau dekat test bench, selalunya kita ada infrared tachometer, kita boleh tembak dekat motor dia, kita boleh tengok dia punya rotation dia lah, berapa dia punya RPM. Okay, dalam lab kita pun saya rasa gunakan teknik yang sama lah, method yang sama. Okay, infrared tachometer Okay, so ini kalau kita running at 1100 RPM, kita ada static pressure versus airflow. Kalau kita running the same test, kita ada equipment yang sama, kita jalankan dia lagi sekali, tapi speed dia makin berkurang, for example. Okay, so we reduce to 1000 RPM. So kita akan dapat more or less a similar fan curve, but slightly less maximum airflow and static pressure. Kalau kita punya fan speed lagi kurang, airflow kita lagi kurang, static pressure pun lagi kurang. Okay, 700, 600, 500, 400. Okay, so that's why in most application, for example kalau kita tengok aircon kereta, blower dia boleh run at nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ada 4 setting lah, ada 4 blower speed. So meaning each speed so has its own ataupun has different RPM, okay, fan speed. Okay, kalau split unit kat rumah normally ada 3, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau for building application pun sama, dalam building pun normally nombor 1, 2, 3 je. Okay, untuk kereta special sikit, okay, sebab kereta ni window opening pun agak banyak, tingkap-tingkap agak banyak lah, windscreen tingkap tingkap kiri kanan dan tingkap belakang. So bila hari yang panas tu heat boleh masuk dengan banyak. So purposely kita ada blower speed yang nombor 4 tu. So during hot day, the system can remove the heat very quickly. Okay, so ni dah additional information lah. Okay, iaitu kita ada static pressure, airflow, and then fan speed. Okay, also at the same time we can also measure the fan motor input power. Okay, so tadi kita measure dia punya RPM. Pada masa yang sama fan tu mesti ada motor dia untuk menggerakkan dia. So motor tu kita boleh measure, okay, berapa dia punya input power. Okay, so ini graph dia lah, ini chart dia, fan performance curve. So daripada sini ada 4 information yang kita boleh dapat. Okay, and the relation between all these 4 parameters ni, static pressure, airflow, fan speed and also input power ni, okay, is known as affinity loss. Okay, kita panggil dia affinity loss, ataupun in practice kita panggil dia fan law.
Okay, so fan law ataupun kadang-kadang orang panggil three fan law. Okay, tiga three fan law. Yang ni nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okay, so based on this affinity law, the airflow is directly proportionate to the fan speed. Okay, lagi tinggi fan speed, lagi tinggi airflow. Okay, static pressure, fan speed kuasa 2, input power fan speed kuasa 3. Okay, so always ingat, daripada chart kita boleh dapatkan equation, daripada equation kita boleh dapatkan chart. Yang ini kamu belajar daripada sekolah dulu, matematik ke fizik ke, ada equation boleh buat graf, ada graf boleh dapatkan equation. Okay, so next, ini chart yang sama. Okay, kalau kamu tengok dia punya ni, dia indicate percentage of damper opening. Okay, so kalau 100% ni maksudnya dia fully open. Kalau 0% kat sini ni sebab untuk dia fully close lah. And then in between kita ada 90%, 80%, 70% and etc. sampai 30% saja. And below than that, normally we don't prefer our fan to run at these conditions. Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, senang follow. So far, so good. Okey. Sekejap Syafiq, okey Syafiq? Okay sir, okay. Okay, sir. Alright. Okey. So tak apa, kita Ada tengok. dua Syafiq, sir. Tak apa, dua-dua jawab. Bagus. Okey, kita tengok satu contoh Satu contoh. Ini satu contoh fan curve lah. Okey. So fan curve ni, yang ini model 0800. Okay. So kalau kita tengok fan curve, actually ada satu kita boleh dapat daripada fan curve. Okay. Daripada fan curve, selain daripada static pressure, and then kat sini kita ada flow rate, airflow, and then yang curve ni adalah RPM dia, fan speed. And then satu lagi kita boleh dapatkan, dia dah tarik tepi ni siap-siap dia punya input power dia dalam watt ni. Dan satu lagi information kita boleh dapat, dia punya efficiency. Okay, so kalau kamu tengok efficiency ni daripada 50%, okay, and then 45%, dia 50, ini 50%, 71%, 83%, 78%, 64, 46 dan 30. Okay. So dia bukan scale dia bukannya makin ke sana makin menaik ke apa ke tak. Okay. Yang dekat tengah-tengah ni dia tinggi. So yang ini lagi rendah, ke sana lagi rendah, dan ke sana pun lagi rendah. Okay. So that's why kamu nampak kat sini, dia label dekat kawasan ni normal operation area. So normal operation area ni dekat kawasan ni lah, yang mana efisiensi dia dalam range yang agak tinggi. Okay, so tak apa, kita nak tengok macam mana kita gunakan fan curve ni. Okay, let's say we have a static pressure of 1.5 kilopascal, flow rate 40,000 cubic meter per hour. Okay, so ni dalam SI unit lah. Unfortunately, fan curve untuk imperial unit susah nak cari. Okay, so 40,000 kat sini. Okay, 1.5 kilopascal dekat sini.
1500 Pascal. So kalau kita buat straight horizontal line dengan straight vertical line ni, okay, sekejap kita akan dapat more or less point kita dekat sini. Okay, dekat sini lah. Okay, so dekat sini kita boleh dapat lah, okay, efisiensi dia berapa, okay, berapa dia punya fan speed yang kita sepatutnya, okay, input power and so on. Okay, so kalau dalam case pump fan ni, kalau yang kawasan putih dia recommend gunakan motor yang ni lah, okay, RDHK ni. Kalau dekat kawasan hijau kena gunakan different motor, kalau kawasan biru pun different motor, okay. Kalau dalam kawasan yang grey area ni dia bagi tahu do not use in this area, maksudnya dah tak sesuai digunakan dah. Okay, alright, so sebagai contoh kalau untuk kes kedua ni, pressure remain the same 1.5 kilopascal, tapi dia punya flow rate dah more than double. Okay, in this case 90,000 cubic meter per hour. Okay, so kamu ada 80,000, kamu ada 100,000, 90,000 ni yang ini ni, tengah-tengah ni. So kalau kita plot ni, kita punya area kita, point kita dekat sini ni, okay, dekat grey area ni. So meaning dah tak sesuai gunakan fan yang ni. Okay, so bila kita ada flow rate yang tinggi, fan ni dah tak sesuai, maksudnya dia kecil. Kita kena gunakan fan yang lagi besar. Okay, so kita pun tengok spek untuk fan yang lebih besar. Contohnya macam ni, model 0900. Okay, so kita tengok 90,000. Okay, buat straight vertical line dengan 1.5 kilopascal ni. So kita dapat somewhere here lah dia punya point dia tu. So meaning yang model ni sesuai digunakan. Kalau kita rasa pun tak sesuai, kita nak dia dalam kawasan yang putih, okay, kita kena tengok fan yang satu saiz lebih besar. Okay, model 1000 lah. Okay, mungkin lepas tu kita nampak lah flow rate dia kat sini, static pressure kat sini, so mungkin dalam kawasan putih. Okay, alright, so sekejap so itu macam mana nak gunakan fan curve ni. Okay, kalau kita sebagai consultant, normally kita tak buat fan selection kecuali kalau ada masalah. Okay, kita buat cooling load, design apa semua, dan kita buat equipment selection lah. Bila kita pilih equipment tu, dalam tu memang dah ada blower dia. Okay, tapi kalau kita sebagai supplier, kita yang kena buat selection ni. Okay, sebagai contoh katalah saya buat kereta Proton. Okay, saya punya supplier aircon adalah Denso. Okay, so Denso dia akan tentukan, kena calculate ni, tentukan blower size ataupun fan size ni lah berapa. Okay, so that kind of thing lah. So kalau kita sebagai consultant, kita jarang gunakan knowledge ni lah untuk buat fan selection. Tapi kalau kita sebagai manufacturer ataupun supplier, then selalunya kita kena tahulah, kena tahu sikit-sikit pasal ni. Okay, alright, saya proceed sikit lagi. So dulu masa kamu belajar fluid, kamu boleh construct kamu punya fan curve ataupun pump curve. Lepas tu kamu ada satu lagi yang dikenali sebagai system resistant curve. Okay, so daripada gambar ni, contohnya kita boleh determine lah berapa total pressure loss
Okay, so berapa total pressure loss tu, then kita boleh construct kita punya system resistant curve. Okay, kalau pump curve tu berkenaan dengan performance pump tu sendiri. Okay, kalau system resistant curve ni berkenaan dengan sistem piping ataupun ducting kita secara keseluruhan. Okay, so let's say macam inilah. Kita boleh calculate, kita dapat satu point for example, then kita boleh plot. Okay, dapat point lain pun kita boleh plot. Okay, contohnya macam ni. Okay, so kita construct lah daripada sini kita sambungkan. Okay, so kita akan dapat system resistant curve. Okay, so kalau kita lukis atas ni, macam inilah. Dan the intersection point between system resistant curve yang warna hijau ni dengan kita punya, in this case kita punya pump curve yang biru ni, so dia punya intersection point tu is known as operating point, yang kita panggil dia operating point. Okay, so yang ni yang kita design. Bila kita ada actual system, bila kontraktor dah pasang kita punya sistem, kita run, normally kita boleh dapat lah dia punya actual system resistant curve. Okay, dan selalunya in most case dia lari-lari sikit, sama ada dia terkurang ataupun dalam kes ni terlebih sikit. Okay, sebab apa dia jadi macam tu, kita design, lepas tu kontraktor pasang sepatutnya ikut apa yang kita design. Okay, tapi on-site mungkin ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Okay, kontraktor terpaksa modify apa yang kita design. Okay, so bila dia tambah elbow ataupun accessories for example, okay, komponen tu akan menyebabkan additional resistance in our system. Okay, so bila dia additional resistance, so flow rate kita akan berkurang. Flow rate kita akan berkurang. Kalau dia lagi sikit, dia buat ikut drawing kita, tapi in fact lagi better daripada kita punya design, okay, so resistance kita pun makin berkurang, so flow rate kita akan dapat lebih daripada sepatutnya. Okay, so ini design. Okay, yang dotted line ni untuk actual. Okay, so in practice kalau dia actual dia lain daripada design, contohnya in this case dia berkurang, so macam mana kita nak overcome this? Kita still nak flow rate yang sama. Apa yang sistem akan buat, dia akan increase fan speed. Okay, so dia akan increase fan speed, so that the amount of airflow pada point C ni sama dengan pada point A. Okay, so kalau kamu tengok ni airflow dia sama, tapi point C ni dia berada di atas system resistant curve. So ini kita punya operating point yang baru. Okay, kalau dia terlebih macam ni pula, kalau terlebih dia sepatutnya A tapi jadi D, terlebih tapi kita nak based on design, so kita nak kena kurangkan dia, so of course kita akan reduce dia punya speed. So bila kita reduce dia punya speed, dia akan pergi ke point E. Okay, yang mana point E ni sama flow rate dengan point A, tetapi dia punya speed berkurang daripada design. Okay, so practically kita mudah faham lah. Kalau flow rate kita kat sini tak cukup, kita increase fan speed, kita akan dapat cukup lah. Kalau flow rate terlebih, kita nak kurangkan, kita slowkan sikit fan tu. Tetapi theoretically this is the explanation kenapa benda ni berlaku. Okay, sebab design and actual resistance curve berbeza atas beberapa faktor. Okay, so dia masih kena operating point masih kena berada pada atas resistance curve,
tetapi at different fan speed. Yang ni pun sama, masih atas line actual system resistance curve ni, tapi at lower fan speed. Okay, so untuk first part saya rasa itu dulu. Kita akan break sekejap. So again, sebelum break saya open lah untuk apa-apa pertanyaan. Zulmi ada? Zulmi? Tak ada kelas ni. So Zul Kamal, ada soalan? Tak ada. So Tak ada? Okay. Boleh follow Boleh. Alright. Zul Afiq? Ya sir, tak ada sir soalan. Okay Okay. Alright. So kita break sekejap sampai 9.12. Okay, and then kita akan sambung dengan ni lah, air distribution system. Kena keluar ke sir? Ke stay ya? Stay je 5 minit je sampai 9.12. Alright sir. Okay.
Alright. So next kita proceed Okay, ni actually kita punya target Kita punya target is basically kita nak belajar macam mana nak design air distribution system. Okay. So of course kita nak distribute air dalam space yang kita nak. Kita nak design the system to deliver the proper amount of conditioned air, okay, to a space. Okay, so proper amount ni maksudnya kita punya supply airflow, SAF. Conditioned air maksudnya kita punya supply air temperature, iaitu kita nak deliver amount yang betul SAF dan condition yang pun betul jugalah, iaitu SAT. Okay, so when or if we choose a ducted system, macam saya explain tadi, AHU ataupun ducted FCU, then we require to also design a ducting system. Okay, so ducting system of course must be sized properly. Kalau oversize kita tak bagus lah. Kita spend more money to buy bigger ductwork, ducting system. So kita punya cost akan lebih. And another effect is we cannot maintain the desired airflow in the system. Okay, kamu belajar dalam fluid mechanics, kamu ada continuity equation, Q equal to AV. So with the same flow rate, in this case kalau kita ada bigger area, area kita makin bigger, so kita punya velocity akan reduce. Okay, so kita tak boleh nak maintain desired airflow dalam sistem kita, dalam maksudnya dalam kat velocity yang sepatutnya lah. Okay, kalau undersize, kalau dalam undersize, just imagine lah kita ada air banyak tapi kita nak pump air banyak tapi pipe kita kecil. Okay, so our system will strain mechanically, and then it can also vibrate, can vibrate and be noisy. Okay, so vibration tu akan menyebabkan bunyi yang bising. Okay, so duct design method, we have three methods. The first one is called equal friction method. Okay, number two is velocity reduction methods, and then number three static regain methods. Okay, so kita ada tiga cara. Saya pernah tengok satu buku, dia tunjukkan satu contoh. Okay, design menggunakan ketiga-tiga cara dan dia dapat jawapan yang lebih kurang sama. Okay, again dalam ducting ni pun sama juga. Bila kita design, kita susah nak dapat a specific value. Okay, kita akan dapat for example 2 value lah ataupun 3 value. Okay, saya design dapat 10 inci, orang lain design dapat 12 inci, orang lain design pula dapat 8 inci for example. Yang itu okey, dekat-dekat. Tapi kalau saya design 10, orang lain design 16, seorang lagi pula design 22, then something problem. Jawapan dia jauh-jauh. Okay, so kalau jawapan dia lebih kurang dekat, lari pun satu size, most probably kedua-duanya ataupun ketiga-tiganya betul ataupun acceptable. Kita tak panggil dia betul, tapi it is an acceptable design. Okay, so again saya repeat balik, ketiga-tiga cara pun sepatutnya dapat jawapan yang sama. Okay, so tapi berbanding dengan dua cara ni, equal friction ni adalah cara yang paling mudah. Okay, cara yang paling mudah lah. So because of that, it is the most commonly used method in practice. So dalam practice selalunya kita gunakan equal friction method. Okay, so that's why bila kita design our ducting using this equal friction method, bila kontraktor dah pasang, bila kita dah buat test run ataupun nak buat commissioning, normally engineers akan buat balancing. Okay,
Sebab equal friction method ni memang memerlukan balancing at the end of the installation. Kalau yang dua lagi cara ni tak perlukan balancing. Okay, so saya terangkan sikit tentang method ni. Nama dia pun equal friction. Okay, bermaksud setiap branch tu, setiap cabang tu, dia punya friction dia kita assume sama. Okay, alright. Kamu just imagine kita ada satu kawasan perumahan. Rumah saya paling dekat dengan tangki air. Rumah kamu paling jauh daripada tangki air. Okay, so theoretically rumah saya less friction. Pressure loss dia lagi rendah sebab dia dekat dengan tangki air. Rumah kamu paling jauh, so theoretically dia punya loss lagi tinggi lah. Okay, tapi bila kita design rumah saya ke rumah kamu ke, piping dia menggunakan equal friction. Jadi at the end saya kena buat balancing lah. Sebab apa? Kalau tidak nanti rumah saya akan dapat lebih banyak air daripada rumah kamu yang jauh tu. Okay, so tak apa, yang itu penerangan ni saya akan explain lagi sekali masa kita buat design nanti. Okay, yang velocity reduction pula, nama dia pun velocity reduction. Dia design duct based on velocity. Bila velocity tu dia nampak dah drop, dia akan increase balik velocity. Cara dia increase balik velocity, dia akan kecilkan duct size tu. Okay, so bila kita kecilkan area, kita akan dapat velocity yang lagi tinggi lah. So meaning bila flow tu bergerak, okay, makin velocity makin berkurang, dia akan kecilkan, so velocity akan remain balik sampailah ke ujung. Okay, so static regain pun more or less sama macam ni, tapi dia static pressure dah drop, so dia akan kecilkan so that dia punya static pressure tu akan increase balik. Okay, so ketiga-tiga konsep ni pun sama saja. That's why bila kita tengok ducting system, asalnya daripada main duct yang besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, sampailah yang ujung sekali. Okay, so next, these are three type of ducting system. Yang ini yang kita selalu pakai, selalu buat. This one is known as conventional air distribution system. Okay, so kita ada supply duct, in this case kita ada return duct. Okay, and dia letaknya dekat atas lah, dekat ceiling. Okay, so this one is exposed type, jenis yang exposed. Kalau yang tak exposed tu disorokkan di dalam suspended ceiling board. Okay, yang kita nampak hanyalah dia punya supply diffuser sahaja. Okay, so ini conventional. Another one is UFAD, underfloor air distribution system. Okay, so supply daripada bawah, daripada lantai. Dia masuk daripada bawah, okay, absorb heat, sejukkan kawasan ni, dan dia akan return di sebelah atas. And then satu lagi is known as ventilation displacement. Dia masuk daripada tepi, okay, masuk daripada tepi and then return pada sebelah atas. Okay, so physically maksudnya secara teori fizik lah, bukannya physical, bukan size dia. Secara fizik dia, these two system are better than conventional system. Okay, because cold air tends to move downwards, and then hot air tend to move upward.
UFAT dengan ventilation displacement ni, VD ni, dia memang target betul-betul dekat occupied zone. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini nampak clear sikit lah. Udara sejuk masuk tapi dia akan pergi ke unoccupied zone dulu. Baru dia pergi ke occupied zone. Okay. So yang ni pula dia masuk directly pergi ke occupied zone and then baru dia return ke atas. Okay. So itu dua sebab lah Untuk yang sistem macam ni, normally supply air temperature kita, SAT kita, around 13 to 14 degree C. Okay. Kalau dalam psychrometric analysis tu, kita dapat dalam 55, 56 Fahrenheit. Okay. So 13 or 14. Okay. But in this case, for UFAT system, normally the supply air temperature is around 18 degree centigrade. 4 ke 5 degree. Okay. So when we are able to supply at higher temperature, like in this case, so meaning our system is running at less load. So dia lebih menjimatkan elektrik lah. Okay. So ingat so kalau macam conventional ni memang kita common pakai sebab mudah mudah sebab kita boleh letak ceiling tu ducting tu dekat atas ceiling, and in most cases kita boleh sorok dia dalam suspended ceiling board. Tapi kalau nak pakai UFAT macam ni, kita kena increasekan dia punya floor area tu untuk sediakan ruang dekat bawah tu untuk kita pasang ducting. Okay. So kita kena gunakan for example raised platform lah, raised platform untuk bagi sediakan ruang nak pasang ducting kat situ. Okay, itu satu. Mungkin itu boleh diterima akal. Tapi masalahnya kat Malaysia ni macam habuk lah. Bila udara masuk kat bawah, kapet-kapet kita ni penuh dengan habuk lah apa semua, dan dia akan bawa sekali dengan habuk. Itu masalah yang paling besar lah. Kenapa UFAT ni tak popular. Okay. Kalau ventilation displacement still popular. Still popular especially untuk space yang tinggi-tinggi ceiling height dia tinggi. Contoh macam surau ke masjid, contoh macam shopping mall. Kalau kamu tengok Dewan, DATC pun sama, DATC pun menggunakan ventilation displacement. Udara dia masuk daripada, kalau kamu tengok daripada tiang-tiang dia, daripada ducting yang dekat bawah seat. Okay. So sebab DATC tu tinggi so dia supply daripada tepi. Okay. So again macam ni lah, occupied zone kat bawah, unoccupied zone dekat atas, tapi kita ada ducting. In this case kita ada ducting, kita ada nozzle. Kat sini kamu boleh nampak lah, yang ni nozzle. So nozzle ni function dia untuk increase velocity. So dia akan assist the airflow to have higher velocity and directly supply it to the occupied zone. Okay. Yang ni pun samalah dekat kompleks PKNS pun sama. Okay. So dia ada fabric duct. Okay, ada nozzle dan dia akan target pergi ke occupied zone. Okay, so ini contoh raised platform. Ini bukan tile, ini platform yang kat bawah ni simen, and then dia tinggikan sikit untuk bagi ruang untuk udara ni masuk lah. Okay, so dia, yang ni dalam case ni dia tak ada ducting, dia just plenum saja. Dia buat plenum, so udara dia blow masuk ke dalam plenum ni dan keluar dekat supply diffuser macam ni lah. Okay, next duct classification.
There are two type of duct classification. The first one is in term of its velocity. Okay, so based on the velocity, velocity range yang ini, okay, 400 to 2000 feet per minute. Feet per minute ni unit velocity dalam imperial unit lah, kaki per minute. Okay, so it is low velocity system. Kalau 2000 to 2500, it is medium velocity. 2000. Okay, and in most application we use low velocity duct system. Kalau kamu tengok table ni, okay, so table ni saya ambil daripada JKR guideline, yang kamu pun dah dapat dah, saya dah bagi kamu. Okay, mostly kita punya velocity is less than 2000 feet per minute. Okay, yang ni pun sama, less than 2000 feet per minute. Cuma untuk industrial ni saja. Kalau kamu tengok velocity dia 3200 fpm, okay, so dia dah jadi medium or high velocity system. Okay, so satu is in term of dia punya velocity, the other one is in term of dia punya pressure. Okay, so kita punya fan, kita ada dia punya static pressure. Okay, so up to 4 inch water gauge, it is low pressure system. Kalau 4 to 6 inch water gauge, medium pressure system. Between 6 to 12 inch water gauge, it is high pressure system. Okay, duct construction. Okay, duct construction always tadi saya dah mention, kebanyakannya kita pakai GI, sheet metal, sheet metal, thickness around 3 to 5 mm. So in between sheet metal tu kita akan letakkan satu insulation material lah. Okay, selalunya kita gunakan PU, polyurethane, yang warna dia macam kalau nak kuning-kuning cair sikit tu. Okay, so kita ada sheet metal 2 keping, tengah-tengah ada insulation. Sometimes aluminium is also used. Kadang-kadang orang gunakan aluminium. Okay, advantage dia lebih ringan, and then dia a bit better in term of heat gain. Okay, tapi dia kurang popular disebabkan harga dia yang agak mahal. Okay, so harga mahal, dia punya advantage dia mungkin tak berbaloi lah kot. So orang pun still prefer menggunakan GI. Okay, so segi macam ni sampai ke ujung. So kalau dia lari sikit susah lah nak pasang. Kita dah specify dah kita punya location supply diffuser kat sini. Kalau dia lari sikit problem lah. Kita tak boleh nak main tukar-tukar je, sebab nanti kita pasang suspended ceiling board tu lubang pun tak sama. Okay, so that's why selalunya dekat hujung-hujung ni dia akan pakai flexible duct. So dia dah buat ducting, so call macam main duct ni. So last kali untuk branch tu dia pakai flexible, dia tarik je daripada sini pergi ke tempat yang diffuser sepatutnya dipasang. Okay, so ini rectangular duct, semuanya fully rectangular and square duct. Yang ini pun fully semuanya round duct. Okay, yang ini square duct, tapi dekat hujung-hujung kita pakai flexible duct. Okay, yang ini fabric duct, yang jenis baru lah. So dekat UiTM ni, dekat Pusat Islam pakai, Puncak Alam pun ada yang pakai. Okay, yang jenis ni lah, fabric duct ni. So ini dekat College Pengajian Tinggi Mara, Kemaman ataupun Kuantan saya tak ingat, tapi kalau kamu tengok Dewan ni, dia punya ceiling height dia agak tinggi. Okay, so saya boleh agak ini lebih kurang dekat 30 kaki kot.
dia punya ceiling height dia. So kalau supply daripada atas ni nak sampai udara sejuk ke bawah memang lambat lah. Ataupun bila dia sampai dia dah kurang sejuk, tak apa sejuk. Bila dia kurang sejuk, apa yang kita perlu buat, kita kena increase BTU untuk aircon kita lah. Daripada contohnya 10 horsepower dah kena pakai 12 horsepower. Sebab apa? Sebab nak lebih sejuk, supaya sampai bawah ni at least rasa sejuk. Okay, so mungkin dia dah tak nak pakai sistem konvensional ni. Instead dia pasang fabric duct kat sini. Okay, and then dia boleh buat lubang, pasang nozzle, dia boleh target occupied zone dekat bawah ni. Okay, alright, so untuk hari ni itu saja sampai slide 30. Okay, kita tengok all the theories on fan or blower, and then kita dah tengok sikit-sikit tentang air distribution system. Okay, siapa-siapa pernah tengok ducting system kat mana-mana? Garage. Bukan garage. Ni, basement, parking. Parking mall. Dekat basement, dia parking mall tu dia bukannya aircon tau. Yang itu lebih untuk ventilation. Dia nak supply fresh air ke tempat tu. Kalau dekat mall ni, kan dia punya parking basement dia tu macam tertutup sikit kan. Okay, so dengan asap kenderaan lah apa semua, so kualiti udara dalam tu kurang baik lah. So dia pasang duct untuk ventilation purpose lah. So dia ada ventilation fan, dan dia ada ducting system. Tapi dia bukan untuk aircon benda tu. Tapi konsep dia sama lah. Design dia pun more or less lebih kurang sama je. Okay, bagus. Lain? Selalunya ducting ni dia sorok tersorok dekat dalam suspended ceiling board. Tapi setengah-setengah tempat macam kalau kamu pernah pergi Tesco ataupun Giant section 13, kalau kamu pernah pergi KLIA, dia jenis expose. So bila jenis expose macam ni kamu boleh nampak lah. Lain? Siapa-siapa pernah nampak? Kat rumah kamu tak ada? Tak ada saya. Oh, kat rumah kamu tak pakai ducting Tak muat. Mana tahu canggih kan. Okey, saya tak ingat ada seorang dalam grup ni sekejap saya check jap. Apa nama dia? Atika ada dalam ni, Atika. Ada tak ada Atika? Oh tak ada okey tak apa. Alright, sebab Atikah ni dia, saya dapat info daripada ni bahagian projek.
dia involve dengan construction dekat DSB, Dewan Sri Budiman, yang menggunakan UFAT system. Okay. So orang tu recommend kat saya lah untuk talk untuk semester ni, untuk invite Atikah ni ataupun bos dia untuk bagi talk, industrial talk lah dekat kelas kita. So tak apa, nanti saya cari lah student ni. Mungkin dia bukan kelas ni lah Okay. Alright, so saya rasa itu saja untuk malam ni. Ya, ada apa nak tanya? Kalau dia bagi talk tu, kelas kita boleh join ke? Okay, selalunya kita akan buat satu talk lah. Satu talk, semua kelas boleh join. Tapi untuk semester ni saya plan untuk buat 2 talk. Sebab kita ada 3 group, so mungkin kita akan buat 3 talk lah. So kamu boleh join mana-mana pun, dua-dua pun boleh. Okay. So setiap semester memang akan ada talk lah. Untuk semester lepas saya invite staff UiTM, IR Mahathir. Dia present tentang hospital UiTM Puncak Alam. Okay. Tapi semester lepas agak talk dia tu terlampau general sangat lah. So semester ni kalau boleh saya nak decide daripada awal, dan orang yang bagi talk tu saya nak tengok slide dia dulu sebelum dia present, so that dia present apa yang sepatutnya lah. Tak naklah terlampau general, termasuk dengan firefighting lah, bekalan air lah, semua benda tu bagus, tapi kita lebih fokus kepada HVAC so kita nak tengok spesifik on HVAC ya. Okay. So nanti berkenaan dengan talk tu saya akan share dengan kamu lah. Saya akan bagi tahu lah bila apa semua tu. Okay. So and then hari Khamis ni mungkin kita boleh habiskan chapter ni. Okay, boleh buat exercise apa semua. Dan mungkin lepas cuti nanti saya boleh bagi kamu design project. Sebab start daripada chapter bila dah complete chapter 7 ni, kamu dah boleh mula buat design project. Okay, so saya rasa itu saja hari ni. So jumpa lagi hari Khamis, still pukul 8 suku lah. Okay, so siapa yang tak ada soalan boleh leave. Siapa yang ada soalan nak stay boleh tunggu, boleh tanya saya. Ya. Sir, kan jenis-jenis dusting kan ada banyak. Contoh saya tanya pasal fabric tu, dia akan ada macam lubang-lubang lah, kecil-kecil dekat dia punya fabric tu. Okay, kalau dia tak ada lubang dia akan ada nozzle. Nozzle, okey. Tak nozzle, tapi ada setengah fabric tu memang dia ada lubang-lubang. Maksudnya dia keluar dengan sekata dekat permukaan fabric tu. Oh, Kamu pernah nampak yang jenis lubang banyak ni? tak ada, dia nampak macam dekat ada Dewan Mawar kot. Dia jenis macam tak ada lubang tu, dia macam dia just satu alur tu lah. Okay. Kalau nak fahamkan macam dia deliver ventilation macam mana kalau fabric ni. Dia sama je. Dia flow dalam fabric tu. Kalau dia masa dia flow, fabric tu akan kembang lah. Oh, okey, Kan? faham. Dia akan kembang. Lepas tu dia bila ada lubang mesti dia keluar dekat lubang tu. Okey. Baik sir, thank you sir. Kalau macam dekat pusat Islam, dia jarak dia jauh kan. Pasal? Orang duduk kat bawah kan. Yep. Dia akan pasang nozzle lah. Bila dia pasang nozzle tu, nozzle tu akan bantu benda tu turun pergi ke bawah lah dengan cepat.
Kalau dia tak perlu nozzle, dia boleh letak lubang-lubang biasa je. So udara akan keluar secara sekata lah. Okay, faham. Okay. Alright, Sir, Ya, so tadi tu kita orang tak perlu ada komplimen kena buat apa-apa kan. Just datang tengok je kan. Yang mana? Talk. Yang mana? Maksudnya yang talk tu kita tak perlu kena buat apa-apa ke, prepare apa-apa, Tak ada. datang kan. Talk tu kita datang, kita dengar happy-happy, suka-suka kan. Alright. Macam tu je lah. Okay. Saya tahu ada setengah subjek yang kena pergi visit, kena pergi talk, dengar, buat report, buat apa semua kan. Yang ni tak perlu. Terima kasih sir. Kita just nak tengok, kita nak tengok lah ataupun kita nak talk ni macam knowledge sharing session lah. Orang tu akan share dia punya knowledge dia, macam mana dia buat design apa semua, dan kita tengok macam tu je. Dan kita relate dengan apa yang kita belajar. Okay. So normally talk memang saya tak ada nak minta buat report, buat assignment, tak ada lah. Tak perlu apa. Sir. Okay, alright. Okay, thank you sir. Okay, sama. Okay. Sir. Ya. Pasal dekat parking mall tu, kan saya cakap kan, dia adalah sistem ventilation. Jadi udara yang unwanted tu kita buang kat luar ke ataupun kita recycle dia untuk masuk dalam sistem ducting yang dalam mall? Oh, dia memang separate sistem dengan apa yang dalam mall. Totally different. Totally dia separate. Kalau untuk dalam mall dia aircon. Daripada isu ada recycle semua kan. Kalau yang dekat basement tu selalunya dia buang terus. Dia akan ada ducting, dia pergi ke luar sikit, lepas tu kalau kamu nampak dia naik ke atas tu. So dia buang terus. Sebab udara yang return tu dia bercampur dengan asap kenderaan tu. So memang tak boleh nak gunakan balik semula lah. Jadi kita boleh monitor ke sistem tu? Macam yang dalam mall tu kita boleh guna test kan? Test sistem lah, TAS ke apa? TS tu maksudnya apa? Maksudnya yang ice storage tu? Oh, itu chiller bila kita ada aircon. Ini dia macam nak ventilation je. Okay. Kamu pun belajar kan? Kita ada macam HVAC kan, heating, ventilating, air conditioning kan. Kalau sejukkan dalam mall tu dia lebih kepada air conditioning. Tapi kalau untuk application basement parking ni dia lebih kepada ventilation. Okay, saya baik saya. Thank you. So kita just nak keluarkan udara yang tercemar dalam basement tu dan kita nak gantikan dengan fresh air yang baru. Okay, right. Sir, nak tanya. Ya. Kan saya ada cakap pasal yang ducting kat bawah tu kan. UFAT ni underfloor Underfloor. Saya kata tak apa, tak popular sebab habuk kan. Betul, habuk. Lepas tu yang dekat, saya dengar dekat Fakulti Muzik dia nak buat dewan underfloor tu sir. Itulah dekat DSP tu yang saya cari siapa tadi, Atikah tu kan. Oh iya kan. Yang tu macam mana sir? Yang itu macam ni lah. Dia masuk daripada bawah. Kita pun ada juga dekat sini. Ni dekat kita punya server room kita lah. Udara sejuk masuk daripada bawah. Yang dekat Fakulti Muzik tu pun akan menggunakan sistem yang sama macam ni. Nanti tak ada habuk sir? Okey. Kalau dekat Malaysia, selalunya sistem yang pakai macam ni, tempat ni memang tak boleh masuk kasut. Orang kena buka kasut, masuk, jadi dalam keadaan yang bersih lah. Tapi dekat Fakulti Muzik tu, Dewan Orkestra tu saya tak pasti kena buka kasut ataupun tak. Faham.
Tapi kalau tak buka kasut ada masalah lah. Ha? Dia letak filter ke macam dalam aircon dah ada filter, tapi luar aircon ada kotoran pula kan. So jadi apa, no point jugalah sebenarnya. Okay dah. Okay, alright. Sir, Ya, contoh bila kita nak design satu building ni untuk ducting, so pemilihan bentuk ducting tu ada dua, circular dengan rectangular kan. So kalau contoh ada satu posisi ataupun apa panggil apa, dekat corner ke apa ke yang memerlukan perubahan ducting untuk bagi dia muat, possible ke sir? Contoh untuk daripada mula from beginning kita guna yang petok punya. Tapi bila ada isu benda tu, kita boleh ke gabungkan yang circular dengan yang petok punya? Okey, selalunya yang petak ni yang lebih sesuai kalau ada isu-isu ni. Dia boleh ubah saiz dia. Okey. Kalau kamu tengok dalam slide ni, kamu nampak lagi yang slide kan? Nampak. Okey, kalau kamu tengok slide ni, ini macam mana kita nak convert daripada circular kepada rectangular. Okey. Jadi contohnya macam ni saya bagi ni, kalau 12 inci, kalau ruang tu katalah nak sumbat 12 inci tak muat kan? Maksimum katalah dia kata 6 inci je boleh. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita tukar daripada 12 inci ni kepada 6x22, iaitu saiz yang macam ni. So yang ni muat lah untuk disumbatkan ke dalam ruang yang kita ada tu, sebab panjang dia 6 inci je, nampak tak? Kalau dia bulat, dia 12 inci. So 12 inci tak muat masuk. Macam tu lah. Maksudnya velocity tu akan still lagi achieve yang desire punya. Betul. Velocity flow rate masih sama. Kalau airflow flow rate dalam 12 inci ni ke, dalam yang saiz biru ni ke, kuning ini ke, semua masih maintain sama. Akan achieve yang sama lah. Akan achieve yang sama. Tapi kalau 12 inci tak muat dalam tu, yang ini pun 8 inci pun tak muat lah, sebab kita ada 6 inci kan. Ruang kita ada 6 inci, so yang ini pun tak muat, yang ini pun tak muat. So kita kena pakai yang ini lah. Tapi kalau kita ada ruang 8 inci, ini pun tak muat, yang muat. Yang ni muat, yang ni muat. So kita nak pilih yang ini ataupun yang ini. Okey. So yang lain ni apa ni? Ada ke tak ada? Ada, cuma dengar soalan. Okey. Clean room dekat kilang elektronik, selalunya dia tak pakai UFED system. Dia pakai konvensional, still daripada atas. Tapi still dia tak boleh pakai kasut, dia kena pakai jumping suit apa semua tu, sebab dia kena comply dengan requirement clean room punya condition. Walaupun dia pakai konvensional, tapi sistem dia tu dia punya filter lain, dia punya air distribution semua lain lah. Bukannya sistem yang biasa. So clean room ni selalunya dia pakai HEPA filter lah, kalau kamu pernah dengar pasal HEPA filter. So aircon ada filter, lepas tu masuk ke dalam bilik, so dia still daripada atas lah.
Okay, alright. Selamat Raya. Thank you, sir. Okay, alright. Alif Imran. Alif Imran.